नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो रे आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु 30 एप्रिल बुधवार पड़ुअछि। बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि रे आमे माने अक्षय तृतीयार पालन करिथाउ। हुए तो एही विषयटी बहुत कम लोक जानिथिबे। अक्षय तृतीया जहाँकि सबुबेल पई अक्षय होई रही थाए। पूर्वर मध्य एही विषय रे शास्त्र रे मान्यता अछि। जेमिति धनतेरस दिन आम घर को किछि जिनिस आनिबा द्वारा आम घरर उन्नति होई थाए किंबा माँ लक्ष्मींकर विशेष भाव में पूजार्चना करिबा द्वारा आम घरर उन्नति होई थाए। सेथिपई जदि अक्षय तृतीया दिन आपण माने निज घर को किछि जिनिस नहीं आसंती एवं आपणक घरे पूजा करंती तेबे आपणक घरे सेही जिनिस अक्षय होई रहिबो। केबे मध्य सेही जिनिस आपणक घर सरीब नाही। अक्षय तृतीया जहाँकि केबे मध्य क्षय हुए नहीं। एमिति केउ पांचोटी जिनिस निज घर को आनिबा द्वारा आपणक घरर सुख समृद्धि वृद्धि पाइब। एही विषय रे मु आपण मानकु भिडियोर आगरे बताइबा पई जाउछि। एहा पूर्वरु आमे माने संक्षेप रे जानि नेबा जे अक्षय तृतीया काहींकि पालन करा जाए एवं अक्षय तृतीयार महत्व कौन। एही अक्षय तृतीया दिन माँ गंगा पृथ्वी पृष्ठ को आसीथिले एवं नारायण एही दिन परशुरामक रूप धारण करथिले। एही अक्षय तृतीया दिन परशुरामकर जयंती मध्य पालन करा जाए। एहा परे माँ लक्ष्मी एवं कुबेर देवतांको एही दिन पूजा करिबा द्वारा आपणक घरे धन अक्षय होई रही थाए। एहा परे एही अक्षय तृतीया दिन कृष्ण एवं सुदामांकर मिलन होइथिला एवं एही अक्षय तृतीया दिन गणेश महाभारत लिखिबा आरंभ करथिले। आगे हाँ दर्शक बंधु यही अक्षय तृतीयार बहुत सारा महत्व रही। जदि आपण माने भी यही भिडियोटी को देखुचंती तेबे पांचोटी जिनिस को निज घर को अक्षय तृतीया पूर्वरु निश्चय नहीं करी आसंतु। दर्शक बंधु धनतेरस दिन झाड़ू किणिबा तो अत्यंत शुभ होइथाए। ता सहित गोमती चक्र धनिया एपरि मध्य कुहा जाई थाए। सेहीपरि एही अक्षय तृतीया दिन जेउ भी मनीष निजे जहा भी किणी थाए ता घरे सेही जिनिस बढ़ी बढ़ी चली थाए एवं एमिति किछि विशेष जिनिस अछि जाहाको आपण मानंकु किणिबा पई पड़िबो। दर्शक बंधु अक्षय तृतीया तिथिटी 29 तारिख संध्या 5:30 ठारू आरंभ करी बुधवार 30 एप्रिल 2टारे सरुछि एवं एही अक्षय तृतीयाटी को आमे माने बुधवार दिन पालन करिबा। जहाँ भी किणिबा कथा दिन 2टा पूर्वरु आपण माने किणी रखिबे एवं सकाळ समय रे पूजार्चना करिदेबे। एही अक्षय तृतीया दिन जेउ भी मनुष्य अशोक गछ मूल रे गोटिए दीप प्रज्वलन करि दिए सकाळ समय रे तार जीवन रे बहुत सारा पाप नाश हेबा सहित पुण्य फल वृद्धि पाई थाए। दर्शक बंधु अक्षय तृतीया दिन दान देवार मध्य बहुत अधिक महत्व रही एवं आज भिडियो रे आमे माने जानिबा जे अक्षय तृतीया दिन केउ पांचोटी जिनिस किणिबा द्वारा आपणक भाग्य रे उन्नति हेब एवं आपणक घर को धन आसीबार मार्ग खोलिजिब। दर्शक बंधु एहाको जानिबा पूर्वरु आपण मानकु अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु प्रथम रे अक्षय तृतीया दिन प्रथम जिनिस एही दिन अन्नपूर्णांकर मध्य जयंती पड़ुअछि। एही दिन प्रथम जिनिस घर को कौन आनिबे ना अटा आनिबे। रोषेई संबंधी अटा अटा मध्य अन्नपूर्णांकर संबंधी अटे। सेथिपई शास्त्र रे मध्य कुहा जाई थाए घरु केबे मध्य अटा सरीबा कथा नुहे। एही अक्षय तृतीया दिन जदि संभव हेउछि निज घर को अटा निश्चय नहीं करी आसंतु। एहा द्वारा कौन हेब ना वर्ष सारा आपणक घरे अन्नर अभाव देखा देब नाही। एबे द्वितीय रे आपण माने कौन आनिबे ना द्वितीय रे आनिबे चीनी। अक्षय तृतीया दिन आपण माने निज घर को चीनी निश्चय नहीं करी आसंतु। से अल्प हेउ किंबा बहुत हेउ। एहा द्वारा कौन होई थाए ना आपणक परिवार रे समस्त सदस्य मानक सहित स्नेह प्रेम माधुर्यता वृद्धि पाई थाए। एहा द्वारा आपणक जीवन रे आनंद ही आनंद रही थाए एवं आपणक गृह रे कौनसी मध्य कलह लागी रहिबो नाही। दर्शक बंधु तृतीय रे आपण माने आनिबे चाउल जहाँकि माँ लक्ष्मींकर अन्यतम रूप होई थाए।
जेहेतु अक्षय तृतीया दिन एते सारा महत्व रही सेथिपाई आपण माने निज घर को चाउल निश्चित नहीं करी आसंतु। आपण माने केबे मध्य अभावर सामना करिवे नहीं। दर्शक बंधु चतुर्थरे आपणक घर को पवित्र अक्षय तृतीया दिन चना डाली नहीं करी आसीबे। दर्शक बंधु चना को बृहस्पतिंकर कारक मध्य कुहा जाई थाए। ଏହା ଘରକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଧନ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚଣା ଡାଲିକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁନା ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ସୁନା ନେଇକରି ଆସିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ସୁନାକୁ ନେଇକରି ଆସିବେ ତେବେ ଆଗକୁ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅର୍ଥର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସୁନାର ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତା ସହିତ ସ୍ୱତିକ ମାଳାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ତେବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିକରି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ସକାଳ ସମୟରେ ସ୍ୱତିକର ମାଳା ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବେ। ଏହାପରେ ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକରି ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେବେ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ସ୍ୱତିକର ମାଳାକୁ ପୂଜା କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସେହି ମାଳାଟିକୁ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଷତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ତୁଳସୀର କାଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଗରିବୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ସ୍ରୋତ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ରଖିବାର ସରାଗାତକୁ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ସରାଗାତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସେହି ସରାଗାତରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେହେତୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିସାରିଲେଣି ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିକରି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଏହାର ଶୁଭଫଳ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ବି କିଛି ବତାଇଲି ସେହି ସବୁକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।